hun sot kwam tak video thak post man lowa kyom nungin pathianin hun thoveng hon bol sakin hiai damna bukim hong ki koi khetheya ki pa wai isa hi hiai damna bukim hi le rebel and restore blog le fb page kumbang za hiam paita in anaki koi kheta a huaite a anasim khanai lo te khualna a youtube a hong ki koi non hi a hi khovela ki welcome le ki wisdom tom ma igin dan le ton dan zelin tuam chiathi eilamte a hi le ikimu changun na damzel hiya ikichise ko hi damzel chi khong ikidon na tang piu a hi taksadam lo na bang hiam ini changin tulai dam khol lo ikichi a huchilowa taksa nop lo na le hal lo na bang ma om lo changin damzel ikichi hi hiya damzel chi penun taksadam nalam chok gen kha lungsim le kha dam nalam ki gen khalo hi ithei diwa hoi chu taksadam na chok pen dam na bukim ana hi zen lo a hi tunin mihing te ki welcome dan le ki wisdom gen dek hi zen ke ya iki wisdom te khongu le hek ni chi hi zen ke ya dam na bukim chi to ki sai ki kum ot hi zo ai mihing ten khovel nom taka izat theina dia poimo bel dam na bukim hi wai jakin dam na bukim ichi bang hiya bang chi tuka poimo hiam chi sun ni khovela khosala hi manin taksadam na poimo pen ma taksadam na hoi tak nei table mi eng hwai te hi uhi dam na idi jagun taksa a dam lo na neu chiki nei changin le doctor te kyang zwan pain idam pa na din dam doi nek ding ingai to pa se kui khen khat ten taksadam na de in mun tuam le gam tuam tan pha sumtam pp se nga ki en kolin dam na izong uhi taksa adam theilo changin ihi ut ki hi theilowa ho ut na mun te ho zo lo in sep ut te ki sem theilowa idu te le kine theilo hi hoi jakin taksadam na poimo pen ma hi mitam takten taksadam na ingai poimo pen ma laiun lungsim dam na apoimo dan anaki pok kha khol lo mai ma hi taksadam lo na sanga lungsim dam lo na ala hwai jok dan le lungsim dam lo na in taksadam na leng susevek the hi lam ki thei khol lo hi lungsim dam na apoimo dan thei lo chu hi khol ke dingwa himale ingai sak lo lwa jakun eite laka taksadam lo na adam lo sangin lungsim dam lo na nei ki tam zo dingin gin ta khwa hi lungsim dam lo na tuam te jaka taksa dam zen pi lungsim side du a hin khwa jang tampi tak ki om ding hi taksadam lo hunin doctor te iki en sak pa seka himale lungsimadam lo changin counselor te kyang ki ho som het lo hi taksa adam lo changin dam pa utin adam doi kine pa himale lungsimadam lo changin adam na ding lampi ki ngai to som khol lo hi dam doi in ho ipoi mo ngai ma layun counseling center ho un na lungsim kinei khol lo mo khi gam chang kang ten bel lungsim chidam na poimo pen ma hi dan thein counseling fi tam pp singin lungsim dam na din counselor le psychiatrist te kyang zuan oi i taksa bang situka dam thei in hard ma le i lungsim adam ki le akim khat si to ki bang lel ding i hi wai jakin lungsim chidam na bel taksa chidam na sanga le poimo zo chi thei mai ding hi hei mi hing table pathianin khane ya hon sam ki ya hiai i khabel i taksa si nunga god mun le van gam khat zo apai ding ai wai jakin i taksa adam la ya i kha tang to na a om na ding mun ingai to fel sak poimo pen ma hi i taksa le lungsim chidam ma hi khamai the a hi jakin i kha in calvary cross a dam na nga nai lo hi le pata huai pen ma chi na hi a hi taksa le lungsim dam na dinga sumtam tak seng ngam la khalam dam na ding a thona calvary cross a nga thei mai pen ngai saka ne het lo tam tak ki ami taksa chidam na sangin lungsim dam na poimo zo a lungsim dam na sangin kha dam na poimo zo lai hi mi hing te la wai pi le lamdang taka pathian hon siam i hi manin dam na bukim ne ya i om changin i hi thei le ki hawa khwak le ki jang thei pen main hin khwa leng nuam ma hi himale
damna bukim nei lowa kha hiam taksa hiam a hi kele lungsim hiam adam lo changin adang tigel le subwai khazel hi bang chitukin taksa dam theima le lungsim le kha adam kele taksa hong boy tho thowa lungsim chidam ma le leng taksa le kha adam kele lungsim tol dam takhin huak zat thei tuan lo hi kha chidam ma main taksa le lungsim achidam tuan kele ming ki pa nadi bang in le ki pa thei tuan lowa anung changin khalamin le ba lo zel hi khalam dam na zo poimo pen ma hi ai zakin khovela hingla hi manin i taksa le lungsim dam na leng poimo lo tel hi kha taksa le lungsim achidam changin damna bukim nei ki hi pan hi ai damna bukim chi lain khovel sharna ki dimlaka khosa hi manin bang chitukin panla lele kha lungsim le taksa dam siang vilvel chi zo omlo ding hi nan I hai het ke hi a hia panla in igi kep thei dan tan ki kem pe male I hin khwale khovel nuam tuam mama ding ai taksadam na na poimole doctor zuanin la lungsim dam na na poimole counselor zuanin khadam na na poimole counselor hiam pastor hiam evangelist ahi kele tang takin jesu kyang zuanin e hon siam tu I to pan zo taksa lungsim le kha ahi dam vek thei ahi zekin pathianin le khovel vanzat siam na le pil na le ana sem tu ti khoma zang ana sem ahi chi mangil ke ni to pan hun bol zol cha then